بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس سانحے کی جس کے لیے لفظ ایمرجنسی بھی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ غزہ کے اندر 32 ہسپتالوں میں سے 12 بند پڑے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، اور جو باقی چل رہے ہیں ان میں بھی فیول، صاف پانی، میڈیکل ریسورسز اور دیگر دوسری چیزیں تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز یا تو شہید ہو چکے ہیں یا وہاں موجود نہیں ہیں۔ تقریباً ہر 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، جن میں چھوٹے بچے اور خواتین اور بہت سے بوڑھے افراد بھی شامل ہیں۔ یوں غزہ کے اندر ہلاکتیں اور شہادتیں 7000 سے زائد ہو چکی ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو ڈاکومنٹ کیے گئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو ملبے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، اور ان میں ایسی دل دہلا دینے والی، سینے کو کلیجے کو چیر دینے والی داستانیں موجود ہیں کہ جب انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جسٹ امیجن، تصور کیجئے اس ڈاکٹر کی حالت کو جو ایمرجنسی وارڈ میں کھڑا ہے، سامنے سے سائرن کی آواز آ رہی ہے، وہ ایمبولینس کی طرف جاتا ہے، اور اندر سے جو لاشیں اتر رہی ہیں وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیوی، بچوں کی، اس کے ماں باپ کی ہیں۔ اس کے سامنے یہ سب لاشیں اتر رہی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ہسپتال کے اندر 5000 سے 15000 تک سویلین ریفیوجیز موجود ہیں، یعنی عام شہری یا مہاجرین موجود ہیں۔ اچانک اس ہسپتال کی بتی چلی جاتی ہے اور بجلی بند ہو جاتی ہے۔ سوچئے کوئی بیک اپ بھی نہیں ہے، اب ایکوپمنٹ کیسے چلیں گے؟ وینٹیلیٹرز ہیں، مونیٹرز ہیں، انفیوژن پمپس ہیں، اور جب یہ آلات نہیں چلیں گے تو ان مریضوں کا حال کیا ہوگا جو زیر علاج ہیں؟ غزہ کے شفا ہسپتال میں انکیوبیٹرز کے آگے ایک بڑی عمر کی نرس کھڑی رو رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ انکیوبیٹرز ایک چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے جس میں نئے پیدا ہونے والے بچے کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ دکھا رہی ہیں کہ دیکھو، اس انکیوبیٹرز کے اوپر وارننگ سائن آن ہو چکا ہے، ان بچوں کو گرمی چاہیے، ان بچوں کو دوائیاں چاہیے، لیکن ہمارے پاس فیول نہیں ہے، ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں ان بچوں کو نہ ملی یہ بچے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس خطے میں امداد کا پہنچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ BBC کے ایک رپورٹ کے مطابق there is no safe place in غازہ۔ غازہ کے اندر کوئی بھی محفوظ مقام نہیں ہے۔ اسکولوں کو، کالجز کو، ہسپتالوں کو، ہر جگہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک جرنلسٹ صحافی کا یہ کہنا ہے کہ ہم غزہ کی آنکھیں اور کان ہیں، ہم جو ریکارڈ کرتے ہیں آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، اور آپ کو اصل زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم آن کیمرہ ہوتے ہیں، یعنی کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور جب ہم آف کیمرہ ہوتے ہیں، کیمرے سے دور چلے جاتے ہیں، تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں کون کون شہید ہوا۔ اور ہر آتا ہوا دھماکہ جو ہمیں سنائی دیتا ہے، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ اس دھماکے میں ہمارا کون پیارا ہے جو شہید ہو چکا ہوگا، کون ہمارا جاننے والا اس دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ نور سحر کے پیارے ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1.4 ملین یعنی تقریباً 14 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہیومینیٹیرین کرائسس از گیٹنگ ورس ڈے بائی ڈے۔ سنگین صورتحال ہے، بہت زیادہ۔ WHO کے مطابق ایک شخص کو کم از کم 15 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ فلسطین میں پانی کی اویلیبلٹی ایک بندے کو 1 سے 3 لیٹر ہی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ غزہ کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک شخص کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں we are struggling for everything۔ ہمیں کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، اور 2 بیڈ روم کے کمرے میں ہم 50 افراد اکٹھے موجود ہیں۔ صبح مجھے آدھا سینڈوچ ملا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے تھا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پہ اپنا نام لکھ رہے ہیں تاکہ بعد میں ان کو پہچاننا آسان ہو سکے۔ کیسی بات ہے، انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب یہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں کہ کس طریقے سے بلڈنگ پوری گری اور میری ماں سسک سسک کر میرے سامنے دم توڑ گئی۔ اٹس این ایپک سفرنگ۔ WHO کے مطابق غزہ میں اس وقت 50,000 سے زیادہ فیمیل خواتین حاملہ ہیں جنہیں کیئر کی ضرورت ہے، اور وہاں پانی کی کمی، ویسٹیج مینجمنٹ اور مردہ خانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں خطرناک بیماریوں کے پھیل جانے کا شدید اندیشہ موجود ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن احمد عبدالہادی کے مطابق غزہ میں 90% دوائیاں ختم ہو چکی ہیں،
बेहोश करने का सामान मौजूद नहीं, इसलिए वो बगैर बेहोश किए ऑपरेशंस करने पर मजबूर हैं। फ्यूल की जरूरत है ताकि जनरेटर चले, अस्पतालों को बिजली मिले, और अगर फ्यूल ना मिला पूरा अस्पताल खुद ब खुद मुर्दा खाने में तब्दील हो जाएगा। एक सवाल वहां किया गया कि आज गजा के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मौत का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हालात जब ऐसे हो जाएं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 82% बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, लेकिन वहां 82% बच्चे दे आर सफरिंग फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। उनके अंदर डिप्रेशन की, एंजाइटी की अलामात जाहिर हो रहे हैं। बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना, माँ बाप के साथ सोना, नाखूनों को चबाना और भी दिगर ऐसी नफ्सियाती अमराज की अलामात इनसे जाहिर हो रही हैं। माहिरीन के तजज़िये के मुताबिक इस वक्त अक्टूबर 2023 में जो हालात हैं, दिस वॉर कैन नॉट बी डिस्क्राइब विथ वर्ड्स, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू व्हाट हैपेंड बिफोर। जो हालात इस वक्त हैं, ऐसे संगीन और सख्त हालात पहले कभी नहीं देखे गए। गजा को अगर नक्शे पर देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा एरिया है, 365 स्क्वायर किलोमीटर बस, यानी 365 किलोमीटर का एरिया, और यहाँ पर 23 लाख अफराद मौजूद हैं। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी थोड़ी सी जगह पर इतने ढेर सारे अफराद रहते हों, ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। एंड इट हैज ऑलवेज बीन एन ओपन एयर प्रिजन। इसको हमेशा से एक बहुत बड़ा कैद खाना ही कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आने जाने की भी पाबंदी है, इजाजत के बगैर सफर भी नहीं किया जा सकता, और दिगर अहम तरीन सामान भी बहुत ज्यादा सुपरविजन और चेकिंग के साथ आता है। अगर इसकी मुख्तसर सी तारीफ आपसे डिस्कस करूं तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद UN 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ आया, और आज भी जब आलमी बिरादरी बैठकर इस वाक़े पर बात करती है तो 2 स्टेट सोल्यूशन ही देती है। बहरहाल 1947 में UN के मुताबिक 55% हिस्सा वो ज्यूस को मिलना था और 45% हिस्सा वो फिलिस्तीन को एलोकेट किया जाना था, और इसमें यरूशलेम को UN ने अपने कब्जे में रखा। लेकिन उसके बाद 1948 और 1967 में जो 2 जंगें हुई, उसके बाद इसराइल बहुत ज्यादा फैल गया, और यहाँ दर हकीकत जो तकसीम परपोर्शन की थी कि 55% और 45% मिलेगा, वो खत्म हो गई और तमाम एरिया पर ज्यूस का कब्जा हो गया। ये वो दिन था जब पैलेस्टीन वालों की दर हकीकत कोई अलग से जगह ही नहीं रही। इस दिन को ये नकबा डे कहते हैं और आज भी इसको याद किया जाता है। और यहाँ अब क्या हुआ कि पूरे इसराइल में 3 मकामात ऐसे थे जहाँ पर पैलेस्टीनियंस की कसरत थी। इनमें एक गजा पट्टी थी, एक वेस्ट बैंक था और एक गोलान हाइट्स थी। तो इन 2 जंगों के बाद पूरा इसराइल तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ये तकरीबन 2 मिलियन फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज भी मौजूद थे। अब इनका क्या किया जाए? तो वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गजा पट्टी के ऊपर इन्हें महसूर कर दिया गया। इनके इर्द गिर्द चेक्स और सुपरविजन और सख्त सर्विलियंस रख दी गई। वाटर सप्लाई हो या दिगर एमिनिटीज ऑफ लाइफ, वो भी सब इसराइल से ही इनको जाती हैं, और हर किस्म की मूवमेंट्स के लिए इनको इजाजत लेनी पड़ती है। और ये याद रहे कि 23 लाख की आबादी में आधे से ज्यादा बच्चे हैं, और अभी जितनी शहादतें हुई उनमें 60% बच्चे और औरतें हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा उस वक्त होगा जब आप इस वाक़े को अपने ऊपर लेकर देखें, यानी न खाना है, न दवाइयाँ हैं, न पीने के लिए साफ पानी, न फ्यूल। और इस हालत में कहा जाता है कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, और साउथ के अंदर भी ये चीजें सही तरह मौजूद नहीं हैं, वहां पर भी अटैक्स जारी हैं। और फिर एक ही जगह बस्ती है कि अगर आप गजा को नक्शे पर देखें तो एक तरफ पानी है, 2 तरफ इसराइल है और एक तरफ रफा बॉर्डर है जिसको भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी क्रॉसिंग की इजाजत नहीं। अब सवाल उठता है कि इन हालात में हम क्या कर सकते हैं, जनरल पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो नूर शहर के प्यारे व्यूअर्स, हमारे बहुत से इस्लामी इदारे जो वहां तक रिलीफ पहुंचाने के कामों में मसरूफ हैं, आप अपनी इमदाद फिलिस्तीन के गजा के उन मुसलमानों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और आज ये जो एक जुमला कहा जाता है, जी ये दुआ का वक्त नहीं है बल्कि अमली इक़दामात का वक्त है। देखिए, अमली इक़दामात वो असबाब हैं जबकि दुआ मुसब्बिबुल असबाब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा थी कि आप दुआ को पहले और असबाब को बाद इख्तियार फरमाया करते थे। याद रहे, अमली इक़दामात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह की गैबी इमदाद शामिल हाल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करना, फरियाद पेश करना, ये तो बड़ी सआदतों और इबादत की बात है।
याद रहे, अमली इक़दामात जिन पर फ़र्ज हैं उन पर कर्ज हैं, और इस हवाले से उनसे पूछ गूछ होगी। लेकिन आम मुसलमान दुआ से जो फ़वाइद हासिल कर सकता है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमाता है। फोरस बम से वो तबाह होते हुए मकानात, वो जलती हुई नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें देख कर कैसा बेहिस होगा वो इंसान जो दुआ ना मांगे, रहम ना तलब करे। आज हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने लिए दुआ तो करते हैं लेकिन दूसरों के लिए दुआ नहीं करते। ये अच्छा तरीका नहीं है। जब भी दुआ मांगे दूसरों के लिए जरूर दुआ मांगे और ये बात जहन में रखें कि हम अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं। बहुत से अंबिया उसकी राह में शहीद किए गए और करबला के मैदान में क्या हुआ हम सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि फिलिस्तीन के जुमला मुसलमानों की जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और उन्हें इस आजमाइश से जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए और जालिम इसराइलियों को निस्तो नाबूद फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस नूर सेहर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।